cambiar nuestra vida. Por seu amor incondicional. Por tu amor por nosotros. Que mesmo que a gente peque, Que a pesar de que nosotros o pecamos, Senhor continua nos amando. tú nos continúas amando. O Senhor continua derramando da sua graça sobre nós. Tú continúas derramando de tu gracia sobre nosotros. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Y es por eso que hoy estamos aquí. Para te adorar e te Para glorificar. adorarte y glorificarte, Señor. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Boa noite. Buenas noches. Para quem não sabe, meu nome é Isabela. Para quien no me conoce, yo soy Isabela. Eu vim lá do Brasil, Yo vengo de Brasil, de uma cidadezinha chamada Presidente Prudente. de una ciudad llamada Presidente Prudente, Presidente Prudente. no estado de São Paulo. Es en el estado de São Paulo. Mas eu moro em outro estado, Pero yo vivo en otro estado, a uns 3.000 quilômetros de distância, a unos 3.000 kilómetros de distancia, numa cidade chamada Crato. en una ciudad llamada Crato. Bem diferente, né? Muy diferente, ¿verdad? Mas hoje nós estamos aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus. Pero hoy estamos aquí para aprender más de la palabra de Dios. E eu quero compartilhar o que o Senhor tem falado comigo Y yo quiero compartirles algo que Dios habló conmigo sobre essa igreja sobre la iglesia e alguns conselhos para todos nós. y algunos consejos para todos nosotros. Quero pedir que vocês abram em Filipenses. Oi. Tá. Tava esperando. Quiero pedirles que ustedes abran el libro de Filipenses 3, Capítulo 3, versículo 13. versículo 13. Nós vamos ler do versículo 13 ao 21. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Vou tentar ler aqui em espanhol. Voy a intentar leerlo en español. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en que aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así conducen según el ejemplo de que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pode sentar. Pueden tomar asiento. Primeiro conselho
que tem nessa passagem El primer consejo que encontramos en este pasaje é sobre esquecer Es sobre- as coisas. Esquecer as coisas e avançar. es sobre olvidar aquellas cosas que quedan atrás y avanzar. No versículo 13 e 14. En el versículo 13 y 14, Vou ler rapidinho em português. lo voy a leer rápidamente en portugués. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa que nesse versículo La primera cosa que encontramos en este versículo não há por que remoer algo que ficou no passado. no es porque hay que remover algo que quedó en el pasado. Bom, é que eu já comecei assim bem leve, né? Qué bueno que empieza este versículo así como que bien leve, ¿verdad? Mas a palavra de Deus é óbvia sobre isso. Pero la palabra de Dios es muy obvia sobre esto. Não podemos ficar pensando nas coisas do passado. No podemos quedarnos nosotros pensando en las cosas del pasado. Quero que vocês abram rapidamente em Isaías 43, 25. Quiero que abran rápidamente en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Nós vamos ler alguns versículos hoje, então pode ficar sentado que para ser mais rápido. Vamos a leer algunos versículos hoy, así que pueden estar sentados y buscarlos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y yo me acordaré de tus pecados. Bem claro, né? Es muy claro, ¿verdad? O Senhor não se lembra de nossos pecados. El Señor no recuerda nuestros pecados. Ele não nos acusa. Él no nos acusa. O papel de acusador é do diabo. El papel de acusador es del diablo. Então, Deus ele não vai te acusar do seu pecado. Ele não vai falar assim: você mentiu ontem, então eu não te amo mais. Entonces Dios no nos va a acusar por nuestro pecado. Él no nos va a señalar y nos va a decir, tú mentiste ayer, entonces eres un pecador. Ele não nos olha como nosso pecado. Él no nos ve como el pecado. A culpa, ela não vem de Deus. La culpa no viene de Dios. Quando nós pecamos, Cuando nosotros pecamos, logo sentimos uma dor, um arrependimento, assim, uma culpa mesmo. nosotros sentimos un dolor, un arrepentimiento, una culpa misma. E lá em Romanos 8:1, Y allá en Romanos 8:1, desculpa, vai falar: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino al conforme Espírito. Não há culpa para aqueles que seguem a Deus. no existe culpa para aquellos que seguimos a Dios. Há muito tempo eu vivi uma vida em ciclos de pecado, Por mucho tiempo yo viví una vida en círculo de pecado que me impediam de avançar, que me impedían avanzar de olhar para Cristo. y me impedían mirar hacia Cristo. E toda vez que eu pecava, Y cada vez que yo pecaba, vinha um sentimento de culpa. venía un sentimiento de culpa. De, nossa, Isabela, você fez isso de novo. Qué mal, Isabela, tú lo hiciste otra vez. Eu ia pedir perdão para Deus, Yo iba y le pedía perdón a Dios, mas eu ia lá e fazia de novo. pero volvía y lo hacía nuevamente. E era um ciclo contínuo. Y era un ciclo continuo. E isso me afastava de Deus, Y esto me apartaba de Dios. porque eu não me arrependia, sinceramente, e mudava. Porque yo no me arrepentía sinceramente y cambiaba. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Yo tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Eu tinha consciência do meu pecado. Yo tenía conciencia de mi pecado. E eu escolhia pecar. Y yo escogí el pecado. E ficava nesse ciclo. Y estaba ahí en ese ciclo. Até que eu precisei tomar uma decisão.
quisesse seguir a Deus de verdade. Entonces yo tuve que tomar una decisión de que si yo quería seguir a Dios de verdad, Eu precisava me arrepender. yo necesitaba arrepentirme. E o arrependimento, ele é uma decisão Y el arrepentimiento es una decisión de quebrar o ciclo, de quebrar o romper el ciclo, de parar de pecar, de parar de pecar, de fugir do de pecado, huir del pecado, fugir daquilo que me afasta de Deus. de huir de aquello que me aparta de Dios. Então, eu decidi Entonces yo decidí fugir dessas coisas que me distanciavam de Deus. huir de todas estas cosas que me alejaban de Dios. E nós precisamos nos arrepender, tomar uma decisão Y nosotros necesitamos tomar la decisión de arrepentirnos para podermos seguir em frente, para poder continuar hacia adelante, para podermos olhar para Cristo. para poder ver hacia Cristo. Porque Cristo é o nosso alvo, Porque Cristo es nuestra meta, Cristo é a nossa direção. Cristo es nuestra dirección. E o segundo ponto diante de tudo isso, Y el segundo punto entre todas estas cosas, todos nós conhecemos a Cristo. todos nosotros conocemos a Cristo Estamos caminhando para a perfeição, y estamos caminando hacia la perfección. buscando ser cada dia melhor, Buscamos ser cada día mejores. quebrando ciclos de pecado, Estamos quebrando, rompiendo ciclos de pecado. nos arrependendo, Nos arrepentimos tomando decisões. y tomamos decisiones. E diante de tudo isso, precisamos estar unidos. Y ante todo esto nosotros necesitamos estar unidos. Isso eu falo para todos aqui da igreja, como corpo de Cristo. Y yo lo hablo para todos aquí en la iglesia como cuerpo de Cristo. Precisamos caminhar para uma mesma direção. Necesitamos caminar en una misma dirección. Agora que você conhece a Cristo, Ahora que tú conoces a Cristo, sabe a verdade. sabes la verdad. Seu irmão também conhece a Tu Cristo, hermano también conoce a Cristo. sabe a verdade. Él sabe la verdad. Vocês precisam estar juntos caminhando nessa direção, Entonces ustedes necesitan estar juntos caminando hacia la misma dirección, que é Jesus. que es Jesús. Queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 1:10. Vamos a abrir en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sei que dentro da igreja Sé que dentro de la iglesia existem vários ministérios, existen varios ministerios, vários tipos de pessoas, varios tipos de personas, personalidades, pessoas diferentes, né? personas diferentes, ¿verdad? Mas o que nos une está aqui, Pero lo que nos une está aquí, Cristo Jesus. es Cristo Jesús. E eu tive uma experiência. Yo tuve una experiencia. Meu pai, ele era pastor lá na minha cidade. Mi papá es pastor en mi ciudad. E um dia ele estava organizando, um dia não, foi meses, né? Durante cierto tiempo él empezó a organizar Uma marcha para Jesus, vocês têm aqui. una marcha para Jesús. No sé si ustedes la tengan aquí. É uma caminhada onde as pessoas vão andando pela cidade e orando pela educação, pela segurança. Es una caminata donde las personas van caminando por la ciudad y van orando por la educación, por la seguridad. Então meu pai estava organizando uma caminhada dessa com todas as igrejas da cidade. Entonces mi papá estaba organizando una caminata de estas con toda la ciudad, con todas las iglesias de la ciudad. Independente da denominação, da doutrina, Independiente de la denominación o de la doctrina. juntos em um só propósito, que era glorificar o nome de Deus. Juntos en un mismo propósito que era glorificar el nombre de Dios. Aí ele foi falar com o pastor de uma igreja Entonces él fue a hablar con el pastor de una iglesia. e o pastor falou assim: nós não nos misturamos. Y el pastor dijo lo siguiente: nosotros no nos vamos a entreverar. E aí meu pai contou isso Entonces mi papá me contó esto e eu fiquei assim, bem indignada. y la verdad es que yo me quedé bien indignado. Porque como que uma pessoa que segue a Jesus Porque ¿cómo puede ser que una persona que sigue a Jesús não quer se juntar aos seus próprios irmãos no quiere unirse junto con sus propios hermanos para glorificar o nome de
Deus, de Jesus, para glorificar el nombre de Dios, de Jesús, para orar pela cidade. para orar por la ciudad. Afinal, as igrejas não caminham separadas, elas caminham juntas. Al final las iglesias no caminan separadas, las iglesias caminan juntas, Independente da doutrina, independiente de la doctrina. O propósito é levar o nome de Jesus para todos e glorificar o nome dele, adorar o nome dele. El propósito es llevar el nombre de Jesús a todas las personas, glorificando su nombre y exaltándolo. Deus, ele não é um Deus de divisão, Dios no es un Dios de división, é um Deus que une. es un Dios que une a las personas. Outro exemplo disso é os missionários que estão Otro ejemplo de eso es nosotros, los misioneros. Nós pensamos diferente. Nosotros pensamos diferentes. Nós somos de igrejas diferentes, Nosotros somos de iglesias diferentes, denominações diferentes. denominaciones diferentes. Mas nós estamos aqui juntos, Pero aquí estamos aquí juntos, em um só propósito, con un solo propósito, que é levar o nome de Deus a todos os povos. que es poder llevar el nombre de Dios a todos los pueblos. Então nós olhamos para quem nos une, Entonces nosotros miramos a quien nos une, que é Jesus. que es Jesús. Jesus que nos une, que é o que temos em comum aqui. Jesús es quien nos une, es lo que tenemos todos en común aquí. Então precisamos olhar para isso, não para nossas diferenças. Entonces nosotros necesitamos ver hacia Jesús y no hacia nuestras diferencias. Terceiro ponto. El tercer punto, Precisamos tomar cuidado com os exemplos. necesitamos tener cuidado con los ejemplos. Vou ler novamente o versículo 17, 18 e 19. Voy a leer nuevamente el versículo 17, 18 y 19 Filipenses 3. de Filipenses 3. Hermanos, sede imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya la gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vai falar, no versículo 18, El versículo 18, 19, el 19, vai falar que essas pessoas va a decirnos que estas personas têm o Deus no ventre, em si mesmo. que tienen a Dios en sí mismo. E às vezes a gente pega o exemplo de outras pessoas, Y muchas veces nosotros tomamos ejemplos de otras personas nos espelhamos em outras y pessoas, nos vemos reflejados en otras personas, mas não olhamos para Cristo. pero no estamos mirando para Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo, não as pessoas. Nosotros necesitamos imitar a Cristo, no a las personas. Efésios 5:1. Efesios 5:1. Sede, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Isso aí. As pessoas vão errar, Las personas se van a equivocar, vão pecar, van a pecar, vão falar conosco, van a hablar con nosotros, falhar. van a fallar con nosotros. Mas nós não podemos olhar para as pessoas. Pero nosotros no podremos ver hacia las personas, Nós temos que olhar para Cristo. nosotros tenemos que ver a Cristo. Jeremias 17, do 5 ao 7. Jeremías 17, del 5 al 7. Por que olhar para Cristo? ¿Por qué? Olhar para Cristo. ¿Por qué ver para Cristo? Jeremías 17, del 5 al 7. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón
se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los que se quedaren en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nós não podemos depositar nossa confiança nos homens. Nosotros no podemos depositar nuestra confianza en los hombres. Nossa confiança tem que estar em Deus. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Deus é o nosso Criador. Dios es nuestro creador. Nós somos a criatura. Nosotros somos la criatura. Nosso irmão é criatura. Nosotros y nuestros hermanos son criaturas. Vocês são criatura, eu sou criatura. Ustedes lo son, yo también lo soy. Deus é o nosso Criador. Y Dios es nuestro creador. Então, precisamos recorrer a Ele. Entonces nosotros necesitamos ir hacia Él. Precisamos ter Ele como nosso exemplo. Necesitamos tenerlo a Él como nuestro ejemplo. Quem confia no homem não cresce, Quien confía en el hombre no crece, como diz no versículo 6. como lo dice en el versículo 6. E lembrando que eu falei no segundo ponto, Y recordando lo que yo hablé en el segundo punto, nós estamos caminhando para a perfeição. nosotros estamos caminando hacia la perfección. Nós não somos perfeitos. Nosotros no somos perfectos. Nosso irmão não é perfeito. Nuestro hermano no es perfecto. Então, o único que é perfeito é Jesus Cristo. Y el único que es perfecto es Jesucristo. Então, hoje, qual é o seu exemplo? Entonces, hoy, ¿cuál es tu ejemplo? Que você tem se espelhado? ¿En quién tú te estás reflejando? ¿Cuál es tu ejemplo a seguir? É no pastor? Puede ser el pastor. O pastor vai errar. El pastor se va a equivocar. É no líder En el de líder, jovens. en el líder de jóvenes. O líder de jovens vai errar. El líder de jóvenes también se puede equivocar. Ele vai pecar. Él puede pecar. Mas Jesus, ele não peca. Pero Jesús, Él no peca. Jesus não falha. Él no falla. Ele é perfeito. Él es perfecto. Ele é o nosso Salvador. Él es nuestro Salvador. E o nosso maior exemplo. Y nuestro mayor ejemplo. E agora, o último ponto para encerrar. Y ahora el último punto. Precisamos lembrar da maior promessa que temos. Necesitamos recordar siempre la mayor promesa que tenemos. Vou ler novamente o versículo 20 e 21 de Filipenses 3. Voy a leer nuevamente el versículo 20 y 21 de Filipenses 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nossa cidadania é o céu. Nuestra ciudadanía es los cielos. Aqui é só uma passagem. Aquí simplemente estamos pasando. Nós vamos viver 50 anos, Nosotros podemos vivir 50 años, 80 anos, 80 años, mas tem uma eternidade inteira pela frente. pero tenemos una eternidad entera hacia adelante. Mas a gente foca tanto aqui nesses 50 anos, 80 anos, Pero nosotros nos estamos enfocando tanto aquí en estos 50 años o 80 años que nos esquecemos da eternidade. que nos olvidamos de la eternidad. Nos esquecemos do que o Senhor tem para nós no céu. Nos olvidamos de lo que el Señor tiene para nosotros en el cielo. Quero que vocês abram agora em Apocalipse 21, Vamos a ver ahora en Apocalipsis 21, do 1 ao 7. del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios,
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Y yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sede, yo le daré gratuitamente de la fuente de la agua viva. El que me hiciere, él dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Essa vida aqui é muito pequena diante do que Deus tem. La vida de esta tierra es muy pequeña delante de lo que Dios tiene. É uma eternidade inteira que nos Es espera. una eternidad entera lo que nos espera. Não vai ter mais sofrimento, No va a haber más sufrimiento, não vai ter dor, no va a haber más dolor. estaremos em paz. Estaremos en paz. Receberemos um corpo glorificado, Recibiremos un cuerpo glorificado, limpo, limpio, puro, puro, sem pecado nenhum. sin ningún pecado. E alcançaremos uma paz completa. Y gozaremos de una paz completa. Seremos Deus, seremos filho e Deus. Seremos hijos y Dios. Estaremos perto de Deus. Estaremos cerca de Dios. E essa é a nossa maior promessa, Y esta es nuestra mayor promesa, nossa maior esperança. nuestra mayor esperanza. É onde nossos olhos devem estar Es donde voltados, nuestros ojos tienen que estar mirando, olhando para a eternidade, mirando hacia la eternidad, olhando para aquele que nos salvou, viendo a aquel que nos salvó. não para as pessoas que estão do nosso lado, No a las personas que están junto a nosotros, não para aqueles que estão falando que você vai perder, no para aquellos que están diciendo que tú vas a perder, que você é um fracassado, que tú eres un fracasado. mas lembrando que tudo isso aqui vai passar. Y siempre tienes que recordar que todo esto de aquí va a pasar. Tudo isso aqui é passageiro e rápido, Todo esto es pasajero y muy rápido. e tem uma eternidade inteira pra gente. Y tenemos una eternidad entera para nosotros. É a verdadeira perfeição. La verdadera perfección. E agora, diante de tudo isso que eu falei, Y ahora con todo esto que hemos hablado, muita informação, mucha información, muito tapa na cara, eu espero. Ai, desculpa, gente. Mas o Senhor tem falado com todos nós hoje. pero yo creo que el Señor ha hablado mucho con nosotros en esta noche. E eu queria levar você a tomar uma decisão agora. Yo quiero invitarte a ti a tomar una decisión ahora. Se você se identificou em algum desses pontos, Si tú te has identificado en alguno de estos puntos, você precisa esquecer as coisas do passado. ¿acaso es necesario que tú olvides las cosas del pasado? Você sente que está caminhando sozinho na igreja? O quizás te estás sintiendo que caminas solo aquí en la iglesia. Sente que está perdido sem uma direção? Sientes que estás perdido y sin una dirección. Sente que está colocando as suas forças no lugar errado, não em Jesus? Sientes que estás colocando tus fuerzas en el lugar equivocado y no en Jesús. Não está olhando para a eternidade? Y no estás viendo para la eternidad. Quero convidar você a vir aqui na frente para a gente orar por você. Yo quiero invitarte a que pases aquí enfrente. Queremos orar por ti. É uma decisão sua Es una decisión tuya de mudar de vida, de cambiar de vida, de escolher quebrar ciclos de pecado. de escoger romper todo ciclo de pecado. Queria convidar o pessoal do louvor para fazer. Me gustaría invitar a los chicos de alabanza. E enquanto eles estiverem adorando, Y mientras ellos adoran, você possa adorar no seu lugar, e se você sentir que se você se identificou com algum desses pontos, que tú puedas adorar ahí en tu lugar, y si tú te sentiste identificado con uno de nuestros puntos, vem aqui na frente e
Os missionários vão estar orando por vocês. Yo quiero invitarte a que vengas aquí al frente y aquí los misioneros van a estar orando por ti. Queria chamar o pastor para fazer uma oração. Me gustaría invitar también al pastor para que pueda hacer una oración aquí al frente. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor está tocando os corações aqui. Señor Jesús, yo quiero pedirte que tú vengas y toques los corazones. Vem tirando toda vergonha. Quita toda vergüenza. Vem com o teu Espírito Santo aqui, Deus. Ven con tu Espíritu Santo aquí, Señor, Trazendo ousadia. trayendo valentía. Para que todos entendam que eles precisam tomar uma decisão. Para que todos podamos entender que necesitamos tomar una A decisión. esquecer as coisas do passado. Olvidar las cosas del pasado. A estar unidos em Cristo. A estar unidos en Cristo. Em um só propósito. Es su propósito. A estar olhando para Ti, Jesus. A estar mirando hacia ti, Jesús. Olhando para a eternidade. Viendo hacia la eternidad. Não se esquecendo da promessa que No olvidando la promesa que tú tienes para nosotros. E eu quero entregar essa igreja em Tuas mãos. Yo quiero entregar esta iglesia en tus manos, Señor. Que o Senhor está conduzindo. Que tú vengas a conducir. Vem com o Teu Espírito Santo, Ven con tu Deus. Espíritu Santo. Derramando uma porção nova sobre eles. Derrama una porción nueva sobre ellos. Derramando a Tua graça, o Teu poder. Derrama de tu gracia y tu poder. Para que eles possam falar do Teu amor. Para que ellos puedan hablar de tu amor. Para que eles tenham uma mentalidade de filhos, não escravos. Para que ellos puedan tener una mentalidad de hijos y no de esclavos. Filhos amados Teus. Hijos amados, Dios. Filhos que amam seu Pai também. Que hijos que aman a su Padre. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo hermoso, Señor. Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre eterno, el que nos ama, el que nos cuida, el que nos protege. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso donde tú nos dices que dejemos el pasado atrás, donde tú nos dices que caminemos unidos y que la meta eres tú, Cristo Jesús. Que nuestra mirada esté puesta en Jesús, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador. Señor, que vivamos para ti, y ya no esclavos para el pecado, sino libres